मुल्क इराक से तशरीफ लाए उलमाए किराम डॉक्टर मुश्ताक इमाद अब्दुल अजीज शाफ़ई मुद्दज़िल्लुहुल आली और शेख डॉक्टर असअद अब्दुल अलीम शाफ़ई मुद्दज़िल्लुहुल आली की दावत इस्लामी के शुबा राब्ता बिल उलमा की दावत पर फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में कायम कंजुल मदारिस बोर्ड में तशरीफ आवरी हुई, जहाँ इन्होंने दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन और कंजुल मदारिस बोर्ड के सदर हाजी जुनैद अत्तारी मदनी से मुलाकात की, जिसमें दीनी तालीम के फ़रोग़, आलमी सतह पर मदारिस के निज़ाम और तालीमी उमूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मेहमानों ने कंजुल मदारिस बोर्ड के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया और इदारे के कामों को सराहते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। بكل فخر وسرور وسعادة زرت هذا البلد الإسلامي المبارك باكستان. تجولت في إسلام آباد، والآن أنا في فيصل آباد في كنز المدارس. حقيقة رأيت ما يعني يسر القلب، ما يثلج الصدر. رأيت أن فيهم يعني همة كبيرة، رأيتهم أنهم يقفون على ثغر كبير من ثغور هذا الدين. رأيت أن الله سبحانه وتعالى قد كتب لهم القبول العظيم. رأيت فيهم من سمات السلف الصالح والصالحين والعلماء والأولياء والسلوك والتزكية، ما شاء الله تبارك الله. وفي الوقت نفسه يجمعون مع ذلك الإرث ومع ذلك العلم الكبير، يجمعون المعاصرة ويعيشون واقع الحال. ورأيت التطور والتكنولوجيا والنظام الرتيب الذي حقيقة هو مفخرة للأمة الإسلامية وللبلدان الإسلامية في أرجاء الأرض. وقد اطلعنا ولله الحمد على النشاطات والمؤسسات والمراكز والمدارس، خاصة في كنز المدارس، ولله الحمد وجدنا عجبا من ترتيب وتنسيق ونظام وترتيب المناهج وتنظيم الصفوف والأساتذة وكل نواحي المدرسة. ووجدنا أيضا اهتمام بالمناهج واهتمام بالطلاب، ولله الحمد بهرنا وأعجبنا بهذا الترتيب وهذا التنظيم. दौरे के इख्तिताम पर रुकन शुरा और सदर कंजुल मदारिस बोर्ड हाजी जुनैद अत्तारी मदनी ने मेहमान उलमाए किराम को तोहफ़े भी पेश किए।